Buntag na pod, buntag na sad karong muntaga mo adto dita og kalamukan para mosikad kay exercise ba. Nya diring dapita kurang isa kay makita ra man mi dito sa kanto sa paingon sa Manirigaw Highland. Nya samtang nagulat ko sa kanto, naabot na gyud ning isa. Nya kay nangabot naman tanan, amo adto na dami dito paingon sa bukid katong may talinis kani dapita, dito mi dapita mo adto. Tara, let's go. Nya mao din si Kuya Mundo Bautista, ang pinaka-legendary der sa New Bataan. Nya paingon na migsaka dinhiya kay murag nga action na gyud og subida. Katong panahon pa sa pandemya kini mga dalana wala pa kay mga agyanan sa una perti pang lapuka. Nya moagi mi dito pa sa sapa sa ubos dito sa kilid. Nya karon wa na ay perti nagyong ninduta, nami nagaybaykan og jagingan diring dapita. Nya kining dala na paingon na din dito sa Manurigaw Highland. Nya lapos ani dito sa katong Atomog Falls, katong ginatawag og Malumagpak Falls. Nya pagtanaw nimo sa dalan wa na ay mura na kang gikabuhi nga perti mang subida. Nya tikatik ditag video diring dapita pero perti nagong kapuya. Nya pati na yung hangaka. Nya ato daning tahi-tahio ning dalan ato ning zigzag para dili kayo kapoy pero wa na gud nang luspad na. Nya pagika na maganiha upat ra mi nang larga. Nya diring dapita nahimo naming lima kay among gihulat nag-una na di ay siya. Nya bahalag piting subida basta nindot og view diri mga dapita. Nya mo ni naka-advantage kung magbike kag bukid-bukid kay piting ninduta ang view gapo kag ambience perti pa ka peaceful na presko kayo ang hangin. Nya diri lang usa miliko diri sa Payahay Residence kay wa naman mi kusog para mopadayon pa. Wa na nagpapa na. Nya nindot jud kayo ang view diring dapita. Nya makita niyo ang ubos tibok yung Bataan maabot pa og init si hantod kung postila. Hantod sa iya ha. Maong laag na diring dapita. Nya nakabot mo dinhi murag bakalimtan jud nimo imong mga problema. Nya kung mag-booking, mag-jogging, mag-biking mo diring dapita, hapit po diri sa Payahay Residence kay nay mga kape diri ang giandam. Libre ra ni siya, naghuman nimo bayad. Mo na kung nahuman nimo nga video, palihog na lang kog comment, react, and share og wa pa ka follow na lang po. Dahil salamat. Og sa sunod di kayo na pod upload.